सगळे जगभर फामाद आशिल्लो एशियाचो मुखेल इडियम फेस्टिवल सनबर्न ह्या वर्सा एका नव्या जाग्यार नव्या रूपान जातलो। डिसेंबर 28 ते डिसेंबर 30, 2024 हे 3 दीस सनबर्न जातलो। गेली कित्येक वर्सां सनबर्न फेस्टिवल हो नॉर्थ गोवान वागातोर हांगासर जातालो, मात ह्या वर्सा वागातोर न जाता दक्षिण गोंयांत करपाचो विचार आयोजकांनी योजिला। जगभरचे लोक ह्या फेस्टिवलाक आवर्जून येतात, मात परमिशनां आनी हेर गजालींक लागून आयोजकांक बरेच त्रास नॉर्थ गोवान सोंसचे पडिल्ले, जाका लागून कंटाळून शेवटाक साउथ गोवान पावल दवरपाचें तांणी थारायलां। ह्या वर्साच्या सनबर्नाक रिसायकल, रियूज आनी रिस्टोर हो मंत्र फॉलो करतले। तशेंच सनबर्नच्या प्रवासांतलो हो एक नवीन टप्पो आसतलो, ज्या खातीर आमी एक्सायटेड आसा अशें CEO करण सिंग हांणी म्हणलें। अंडर वॉटर थिमा वांगडा इको फ्रेंडली कॅम्पेन करून तरणाट्यां मदीं पर्यावरणी जबाबदारी निर्माण करपाचो एक बरो उद्देश घेवन सनबर्नचे आयोजक साउथ गोवान 18व्या एडिशनाक लॉन्च करपाक सज्ज आसा।